अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ लेवल मैथमेटिक्स सिलेबस डी के बारे में। कैम्ब्रिज के लेटेस्ट सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। 2025 और इसके बाद में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं 2027 तक, वो किस सिलेबस के तहत आ रहे हैं, इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो 2025 या इसके बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पहला टॉपिक है वो नंबर्स है। इसके अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो वो तकरीबन 10 से 14 टॉपिक्स बन जाते हैं, जिसमें प्राइम फैक्टर्स हैं, स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, परसेंटेजेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दूसरा अगर हम टॉपिक बात करें तो उसमें अलजेब्रा है, जिसमें इंडिसेस से लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस तक सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर ग्राफ्स हैं, इनक्वालिटीज़ हैं। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है इसमें डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स, ग्रेडियंट, इस तरह की चीज़ें। ज्योमेट्री जिसमें एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स और पॉलीगॉन वगैरह भी शामिल हैं। मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी कि एरिया और वॉल्यूम वाले केसेस और क्वेश्चंस हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल्स का सॉल्यूशन भी और दूसरे केसेस भी, यानी कि साइन रूल और कोसाइन रूल का इस्तेमाल, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर्स, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्मेशन में 4 ट्रांसफॉर्मेशंस: ट्रांसलेशन, एनलार्जमेंट, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन से लेके पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर हम पेपर्स की बात करें तो 2 पेपर्स जो है वो लिए जाएंगे। और पहले तो ये था कि पेपर 1 जो है वो 80 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। अब दोनों पेपर ही 100 मार्क्स के हैं और दोनों पेपर्स का टाइम जो है वो 2-2 घंटे है और दोनों में ही स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ़र्क क्या है दोनों पेपर्स में? पेपर 1 जो है वो नॉन कैलकुलेटर होगा और पेपर 2 में आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। अब मतलब ये है कि पेपर 1 में वही क्वेश्चन जो है वो आएंगे जो पेपर 2 में आ सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उसमें जो टर्म्स हैं वो ऐसी होंगी कि आप बगैर कैलकुलेटर के उनको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये चैप्टर पेपर 1 में आएंगे, ये चैप्टर पेपर 2 में आएंगे। अब ऐसा नहीं है, ना पहले ऐसा था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। जो है इस लेटेस्ट सिलेबस में जो है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में AO2 टाइप के क्वेश्चंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। AO1 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे बेस करते हैं, वो 40 to 50%, मैक्सिमम 50% तक पूछे जा सकते हैं। जबकि AO2 टाइप जो है वो 50 to 60%। अब AO1 और AO2 टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं? AO1 टाइप वो नॉलेज और मैथमेटिकल टेक्निक्स के बारे में है और AO2 टाइप उसी नॉलेज और उसी टेक्निक्स को की जो एप्लीकेशन है जो है वो AO2 टाइप्स के क्वेश्चंस कहलाते हैं। इनकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि AO1 के एग्जांपल क्या है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये है वर्कआउट these numbers -8 into 2 plus 3। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बता दिया गया है कि क्या करना है। अगर आपको मैथमेटिकल टेक्निक्स आती हैं तो आप इजीली इसको वर्कआउट कर सकती हैं। एक और एग्जांपल है अलजेब्रा का, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अगर आपको अलजेब्रा टेक्निक आती है, अलजेब्रा को बेसिक अलजेब्रा आता है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये AO1 टाइप क्वेश्चंस की एक एग्जांपल है। AO2 टाइप के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, द मीडियन इज 7, द मोड इज 13, द रेंज इज 10, दे एड अप 40। इनके 5 नंबर है और वो 5 नंबर आपने मालूम करने हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज की गई हैं, मीडियन, मोड, रेंज। अगर आपको इनका मीनिंग आता है
اور آپ اس پہ تھوڑا سا سوچیں تو یہ 5 نمبر آرام سے معلوم کیے جا سکتے ہیں. میڈین کہتے ہیں کہ مڈل والا نمبر، ان کے 5 نمبر ہیں جن کے مڈل والا نمبر 7 ہے، اور جو موڈ ہے موسٹ ریپیٹڈ نمبر وہ 13 ہے، اور جو سب سے بڑا نمبر اور سب سے چھوٹا نمبر اس کا جو ڈفرینس ہے اس کو رینج ہم کہتے ہیں، اور وہ 10 ہے. اور اگر ان سارے نمبرز کو ہم ایڈ کریں تو وہ 40 ہے. تو بتائیں وہ 5 نمبر کون سے ہیں؟ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد یہ 5 نمبر کوئی بھی معلوم کر سکتا ہے. تو اس ٹائپ کے کویشچنس کو ہم AO2 ٹائپ کہتے ہیں. ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ ایک پین ہے، اس کی پرائس جو ہے وہ 53 سینٹس ہے. تو بتائیں کہ $15 میں اس طرح کے کتنے پین آ سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایڈ کرنا ہے، سبٹریکشن ہے، ملٹیپلیکیشن ہے، ڈویژن ہے. تھوڑی سی سوچ بچار کرنے کے بعد آپ یہ کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ میں اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو آنسر کے قریب پہنچا جا سکتا ہے. تو AO2 ٹائپ کے بعد کے جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور جو لیٹسٹ سلیبس ہے اس میں اس ٹائپ کے کویشچنز کی ویٹیج زیادہ ہے، منیمم 50 اور میکسیمم 60% ہے. تو اسٹوڈنٹ کو اس ٹائپ کے کویشچنز کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ تیاری کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا ہوگا. ایک اچھی بات ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایک اچھی جو گڈ نیوز ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے جو فارمولا یاد نہیں کرنا چاہتے یا جن کو فارمولے یاد نہیں ہوتے، تو ہر پیپر میں تقریباً 15 کے قریب فارمولے گیون ہوں گے. ان کو فارمولے یہ والے فارمولے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیکھیں تو تقریباً 13 کے قریب فارمولے ایسے ہیں جو مینسوریشن کے بارے میں ہے. کوڈریٹک فارمولا جو اسٹوڈنٹس اکثر بھول جاتے تھے وہ بھی پیپر میں گیون ہوگا. 2 فارمولے جو ہیں وہ ٹریگونومیٹری کے سائن رول اور کوسائن رول وہ بھی ایگزام میں گیون ہوگا. اگر میری ذاتی اوپینین اس سلیبس کے بارے میں لینا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سلیبس بہت آسان ہے اور اس میں اچھے گریڈ لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر کوئی مشکل ہے تو 2 چیزیں مشکل ہیں. ایک اس میں فیل ہونا مشکل ہے، دوسرا A* لینا مشکل ہے. فیل ہونا کیوں مشکل میں کہہ رہا ہوں؟ صرف فیل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خود فیل ہونا چاہتے ہیں. باقی تمام اسٹوڈنٹ جو تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں گے وہ آرام سے اس میں پاس ہو سکتے ہیں. BC گریڈ لینا تو قطعاً مشکل نہیں ہے. اگر آپ کا الجبرا اسٹرانگ ہے، ٹریگونومیٹری آتی ہے، جیومیٹری میں تھوڑا بہت آپ کو آتی ہے، اسٹیٹسٹکس کا پورشن آپ کا کمپلیٹ ہے، آرام سے آپ پاس کر سکتے ہیں. ہاں A* وہ میں نے کیوں کہا کہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس میں ایک تو کمپٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے، جو ہارڈ ورکر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ کمپیٹ کرتے ہیں، جس سے تھریش ہولڈ A* کا ہمیشہ اوپر چلا جاتا ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ جو مین ریزن ہے کیوں مشکل ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے وہ ایگزام کے قریب جو ہے وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اوور کانفیڈنس کی وجہ سے جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر آپ نے اچھے گریڈ لینے ہیں تو باقاعدگی کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ آپ کو میتھ کو ٹائم دینا ہوگا. کہیں سے بھی آپ کوچنگ لیں، کہیں سے بھی پڑھیں، لیکن باقاعدگی کے ساتھ ریگولر ہو کے میتھ کو ٹائم دیں روزانہ کی بنیادوں پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آرام سے جو ہے وہ اس میں O لیول میتھس میں اچھے گریڈ لے سکتے ہیں. یہ بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے. وش یو گڈ لک. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.